দলে হাঙ্কর আম্বাসা জোনাল চেয়ারম্যান শাখাও রাজেশ দেবর মুগে খরচা বিজেপি নেতা এরেং কক্সিলজামনি কক্ষিরকা জোনাল চেয়ারম্যান প্রেমলাল মলসং কক্তমাঙ্কা আম্বাসা করমছারাও কাছে তেইকিস নামজাগুন তৈ রাং অহৈ পরে খায়নে প্রেমলাল মলসমন কক্সিলজামনি রাজেশ দেবর মুগে খরচা বিজেপি নেতা এরেং কক্সিলজাগমন কখম বসঙ্গ স্রাই স্রাই খাইকা প্রেমলাল মলসং বসাকা বিজেপি নেতা রাজেশ দেবর্মা কক্সিলজামা হাই বমুংসা সামং খাইয়াকো তেথি নাঙ্গবো খাইগ্লা আবহাই এরেং কেসিগিরিনি কক্সিলজামনো সেজাকা প্রেমলাল মলসম te obo haike ereng kesikeri koksil chewui tongnani bo kokosarkha kokhom panani bisikte lamsaugo strangsati habalok ribo khakti norolog itongo anshusila chungtini kaisa tipra mothani adong bai malaika haino hai norbai kok norong buskango kok sanani bagai ke sarni mungna khe প্রেমলাল মলসম বহংখে দলাই জোনাল চেয়ারম্যান সার পুইলানো সিনি হাবালক দি বখাকতি বেলাকেন হামবাই তাই চিবাই আফার স্যার जों जिता खनामाने निनि मुंगय जारा नाकि गुजफि सौबाक्सा कायसा सामुंनो तुयै नाय जेरा कि नरक तुई टेंकी तांगमानि नो तुई नाय ननो रांचाउ बा हाय माने बयनो ठकगो आबा हाय रखनाय साव नाय आकनि जों किसा खनामान सर आकगले बसो जते गुबै जों नि दुखुतिनि खनालासिनाय बेले बेले हामबाय जिनि ताकु मेडियानो कोंखा आंसान मुजुं मानि कोंखा माहाय आनि कमलाचरा विलेज कमिटी नि बिसिङाव कायसा सेगुन पारा आरो रांखल बस्ती आरो एफएफसी फानबाय पंचायत नि आबो कुनु सब जुनाल नि बिया ते जुनाल नि बिया आबो कायसा जस्ट पंचायत नि एफएफसी फान गे आबो 2021-22 आबो कायसा वा ऑर्डर स्नामै काम स्टार्ट खायदिखा Oke, ang kisa kana kamiya ani allegation tu tay YouTube rogo nukha tay media rogo ang thaising nukha je ang o tingkino ঠিক মতে tangya tay ang aroni durniti khaika rang chaka hinai প্রেমলাল মলসম hinai thaising ang nukha nukmani pore no ang belai banakha karon jotono saimano je 2021 je मार्च नि pore no chini komlasora panchayat hunu panchayat kirikha abongkha kaisa result ongthangkha 2021 मार्च 9 तारिख न एरपरे चिनि एडीसी हाबां फाइका एडीसी हाबां फाइमानि लगे लगे नां एस ए आम्बासा सब जुनाल चेयरमैन हिसाबे आनो अपॉइंट फाइका एडीसी गवर्नमेंट एरपरे आं एडी सब जुनाल बाय कुरुंखा थिया आरो जे मिया किसा राजेश देबबर्मा आनि अपारानि कमलासरा विलेज कमिटी नि नो बो अंखा कायसा बनि चरित्र आं मासासिनाय पुइला बो 2021-22 आरो तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करैबा आरो जोंनो बो तिब्रा मथाव किसे हिम्माबा गरीब रक इनै आहायनो जस्ट रेगा रक सामुं खायदिन बागै बनो दायित्व रिरिखाचुं तिब्रा मथानि उंगै जों नुं रेगा रकनि सामुं किसे नायदि इनै जों बनो दायित्व रिरिखा रिमानि परे बो प्रोजेक्ट नावै गोबांमा एलिगेशन फाइका बनि मुङे कारण जब कार्ड रगो 10 दिन प्राय 12-13टा जब कार्ड 10 दिन हंकाय आउटपुट फायो डेली 180 टाका खाय जुदि आउटपुट फाय हंकाय 10 दिन 1800 रां रो बयनि जब कार्ड नावै बो 1000-1500 हायके कालेक्शन खाय खायमानि परे आनि आरो इनफरमेशन फायका फायमानि परे निनि तिब्रा मथा खरकसा मेम्बर कुनु इलेक्टेड मेम्बर या जस्ट पारानि कायसा लोगेरि नाय बो हाय एलिगेशन नि गोबां माब्रो आनेर कमप्लेन रिमानि परे आं नरिरिखा ग्रुप लिडार तोनेलिया परे जे एफएफसी फाननि जे टेंकी तांगमानि आरो जों आं एसए आरो चेयरमैन हिसाबै चेयरमैन कुसुकुरुइ गे एसए आरोनि जेहेतु कमलाचरा आनि विलेज कमिटी गे आं सिबि सिनियर तरबे आनो इनचार्ज आनो जुक्ति नाखा आं साखा जेहेतु आनि विलेज कमिटी ओ तुइ टेंकी नाय नरक गाहाम खायनो ओ काम न तांगनानि अंथुन आं तो जस्ट इनफरमेशन बा जुक्ति रिमान नाय किन्तु गाहाम खाय नरक तांगरिदि खरकसा न नावै ओ लोकल नि ब्रक न नावै गे आं सामानि लगे लोकल नि ब्रक न खरकसा नाखा ओ काम नायकानि खायनानि बागै गे नामानि परे बबो मिस्त्री ठीक खायका ठीक खायमानि परे आरो किसा ओ जे दायित्व नानाय ओ जे टेंकी तांग्रना हिने दायित्व नानाय बाय आनि विलेज सेक्रेटारि किशोर जे अधिकारी बरक किसा
communication gap ongka mane mahingka je bono estimate simi ya parka o mystery rokno nge drawing ya parli rilia nge estimate to pura sije ya o drawing bahai ke design onai brok to siang tangka kisa tangmani pore ang jehetu khobor manai ang subjonal chairman ang khobor manai ang call khaika aroni sector engineer Susi Mohan Deborma ebong पंचायत सेक्रेटारि किशोर अधिकारी ब्रक नरहका रहमानी परे थांखा थांगे गुबै नो जे ओ ड्रॉइंग नि मते खलायाबा किसा आरो जुदा थांखा अंगमानी परे काम मथाक जाखा मथाक मानी परे वाती रो फाइमान बगै वेडारो खामियानि बगै ओसामु खलायमा yang थांखा इनके जुदि ताबुकtai साबनो पंचायत सेक्रेटारि ओ जे दायित्व रिमानि आबरनो पाथगै sebagai hai na hai rok jeti drawing system kaidani bagai thanglai kamo tabu processing choli to ani proshno kai mahai si ani brongno reply ni muchung mani kong mai si ani abo kunumote angaro involve krei ba angrang samani krei karon ang judi rang saman to hangkai o FFC fund account check khaitu abo update khaiman le aro besok budget engka 3 लाख खनों तुम 4 लाख खनों तुम orang payment दिखा अब नाइ तुम गवर्नमेंट बा पब्लिक खनो नाइ दी अब तो अधिकार तो पंचायत तो जब तो निनी जनगण सरदन नो नाइ मानो ओ वाक नि अगेंस्ट है ओ टेंकी नि अगेंस्ट है बस रांति से जाक अब सराय नाइ तू जुदी तिसासा गई जुदी orang गुबुई स्पेन उन तो हंकाय अब हंकाय तेके साको किंतु तिनी जरातई आं खबर नाका आं तो आसु पंचायत को थांगलिया कारण ani to 110 ta village committee to ang to ese dolai jun chairman hisabe point mamani ba haipuno ang joto village secretary bai overphone bai ang communicate to kai asakan ang san nuchung o je ani bunge allegation rinai abong kha ani pisone nang thang mani ortho na bo Rajesh Deborma Komlasurani bo Proksa aro Rangkol Jukma bai kaisa ba boni asol para to khwai oro prai 12-13 বছর ni upringha boro paimane rangko bruino nawai boto Deborma Rajesh Deborma bongkha kaisa chonchollo mane je jago thik mode tongmaya chuak nungnai sirik khoknai nge bibino allegation bo phaika boni bagai ang rega je sordar narok mani rang to buini thani kat bai dada oi thumuno erpore arak rok nungai nailapha bazar rogo ang siasol bobagra ni si malik ini arak rok nungai sirik khobo nge bachung abono saimanai jehetu ang local ani para adi bisini bahinai keulo ang information ria ang nijino bono nuri likha party ni erpore bota mungkha tabuk to rega bo sordar ungmalia nge o tenki no tangnani himman muchung tangrelia tangregan kai tai nosto khainai mane instruction rika ang bono ta tangredi bono tangregan kai tai bo khuting nai chini bungro kharap nai hinai bono sabali to amon bagi ani ukulo nangai mia media tlang isaka je voting ki hainai di ko footage bu video footage bu tongo actually yes kisa miss guideline understanding laika o mystery ro je main drawing no nahari awai tangthani kisa bezalong ka samung ke pada pai khai samung paya ko tabu samung khaine kha khai tongo no tabu khai tongo ngai tabu khai mani o tabu stone ang tini bo panchayat secretary bai jugujung ka stone abo pillar o stone mare nai abo concrete bricks concrete bai ya am bagai tahu stone mayani bagai secretary sakano tini video ni aro thangai o stone ro ବ୍ୟବস্থা hangkai teisa tangphinai hinai nge mukha actually road cement ke khongan naiya karon abo tabu to wati season aro kaisa chung PMAY Gino Rimani previous chairman tongpuro o nok tabu bo seko onok khali ajagao wati sinai hinai road cement aro mane tonjakta abono bo phunu goi ko khongan nai mani cement ro hinai ego media baskang sawai focus kaika abona ninda tikar janogo ang kunumote abahai durniti involve krei jonogon bojoto siwo ani Komlasora village committee o jara butar borok bosiwo brong simia ambasa elekawo 15 ta village committee ni bororobo ani choritro saimano je ang agi 10 বছর ang village committee o 5 বছর ang member ong mani pore tewisa ang 2016 bud bachawai ang kaplay ang chairman ang 5 বছর abai ki ani 10 বছর ani durniti ke nui mangla ab ang kunumote gosimeya ang aro joritro kroi durniti o ang kroi
abo ang o je ani bung hame hini sanai bono ang koinai je dofa bai dofa taku Rajesh Deborma nungbo Komla Sarani borokno nungbo aroni koroksa basindano SE ani taku hisabe no ang koinani muchungo media ni bisingte nung apti dofa rokno kororina ni ବ୍ୟବস্থা takai dofarono orang oroi peroi klaina ta naidi nung BJP klaina ni muchung ka klaidi nono ang kuno hinya rajnitik je kuno dol khaimano chini right tongo chini odhikar tongo ang nono Tripura motha engai nong je nono daito Tripura nong samung kaham thik mote tangya party re botam khaita tabo BJP thangka BJP thangai uko BJP netarok bai malai dai tobang mahaino chungno tabo kebeng tongo oro saka je Premlal Molsomsi mahai samung kai ang Premlal Molsom saboba পঞ্চায়েত তো তাবো নির্বাচন সিংয়া প্লাস আনি পোস্ট অলরেডি আপনি সং মিডিয়া সং সাইমানো যত কিছু চিনি এডিসি হাবাঙ্গ সাইমানো আং সাব জোনাল চেয়ারম্যান মাংখা সাব জোনাল চেয়ারম্যান করে জোনাল চেয়ারম্যান দিকা ও পঞ্চায়েত না গলানি সাবোবা আবাই ছোটো মোটো পঞ্চায়েত চেংসি আনিবা আনিবা গাইবা আং তো 110 টা বিদেশ কমিটি পঞ্চায়েত নি সাব জোনাল চেয়ারম্যান সি কে আরো টুকুরু মুকুরু রং তাম হার নাইবা একমাত্র ইয়েস একমাত্র আং ইনস্ট্রাকশন দিকা ওয়ার কোন বাই যেহেতু নাইদি দীর্ঘ বছর ধরে আরো ও সেগুন পারাও তুই নি বগে ক্রাইসিস নি বগে টেঙ্কি রিবই যে তলাও মিনি ডিপটি টিউবেল তো মানে আরনি পাইপলাইন কানেক্ট খেয়ে বরং পার্মানেন্ট সলিউশন উঠুম হিनै ওয়ানসুগৈ আং ইনস্ট্রাকশন দিখা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ন ওকে আবনো আনি কইমুং তংনাই আনি উকলো যে সুফানো নাংথুম আং জুরি তক্রুই আং রাং সামানি ক্রুই আবং কোনো মতে গসিমাইয়া যদি আং রাং সামানি তংখাংকাই ও অ্যাকাউন্ট নাইথন ও যে টেঙ্কি abo naito judi no ang orang saman tong hangkai tinini simino ang resign deni baiddo ang gosibo ani durniti tong hangkai ang dolai jurnal chairman ong mani kon ang resign deni baid gosibo ang kono ani opoti kroi ando ekmatro ani dukhu tongo ang rang samani kroi aro durniti khaimani kroi borokno setting khairija khoroksa ani parani borok bai mistri rok bai borokno tanglai didi hinai ang ekmatro setting khairika bono tuye no nung samung khaidi kini ong asuksim siang dai toriwo kintu aja kuno ang involve krei isa misa engka abole ngia hinia karon wati family bro klaim mali hai kuno to rang rok to tongko ble kuno account rang tisa jagi ko labor payment ong phono bro manage thai sidiko aja kwano je sing rang chaka hei sei bogor chokor mane abo ang ninda jano tikar jano ang kuno mote ang gosimeya je ang durniti utong hinai hambai sini ta hambai norok bo nubai man khana tai khanai man khana srai srai khe bo shawai chini sar Jurnal Chairman Premlal Molsom bo saka je jengjal englai mani bong bisingtui kese khereng englai kha samung tanglai mani bisingtui no bo srai srai ke saka bo rangcha mani kurei hinei bo kono samung sitra khaimani kurei hinei bo gosimanya abono hinei bad baki nor bo kicha saimandi sabu ko boi sabu hamia nai tongnai khanai tongnai lugoro srangjati habanok bai jeng manjui tongnai hambai